मैं गाऊंगा भी, मैं नाचूंगा भी दाऊद राजा के समान। मैं स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा दाऊद राजा के समान। मैं गाऊंगा भी, मैं नाचूंगा भी दाऊद राजा के समान। मैं स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा दाऊद राजा के समान। होसना 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 चिल्लाऊंगा, आराधना 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 करूंगा। होसना 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 चिल्लाऊंगा, आराधना 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 करूंगा। ताली बजा के झूमते हुए यीशु की स्तुति करूंगा। हाथ उठा के पूरे दिल से यीशु की महिमा करूंगा। ताली बजा के झूमते हुए यीशु की स्तुति करूंगा। हाथ उठा के पूरे दिल से यीशु की महिमा करूंगा, यीशु की महिमा करूंगा। होसना 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 चिल्लाऊंगा, आराधना 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 करूंगा। बीना बजा के आनंद के साथ यीशु की स्तुति करूंगा। ढोल बजा के नाचते हुए यीशु की महिमा करूंगा। बीना बजा के आनंद के साथ यीशु की स्तुति करूंगा। ढोल बजा के नाचते हुए यीशु की महिमा करूंगा, यीशु की महिमा करूंगा। होसना 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 चिल्लाऊंगा, आराधना 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 करूंगा। हालेलुया। हमें जेतकी पारवा कौन करवा होसाना चिल्लेबार अछि। हालेलुया। हमें जेतकी पारवा कौन करवार अछि, हालेलुया कोई की चिल्लेबार अछि। हमें जेतकी पारवा कौन करवार अछि, आराधना कोई की चिल्लेबार अछि। हालेलुया। समस्ते आमे चोखे बंद करबा, तापर आराधना बुझबा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीसु आपा, प्रशंसा तुमरो जीसु आपा। तुम्हें सान्निध्य सदा प्रभु, तुम नित्य जीवित परमेश्वर प्रभु। तुम्हें आम संगे अछ प्रभु। आमे जो दिन जन्म हेलु से दिन प्रभु आज पर्यंत तुम्हें आम संगे अछ प्रभु। आम जो हृदय अच्छी, आम हृदय जो प्रभु जो हार्ट बीट अच्छी, तुम से हार्ट बीट को आज पर्यंत तुम चलैच प्रभु। एबे पर्यंत हमको जीवित रखिछ, से मृत मान लिस्ट हमको रखिन, से तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जीसु आपा। तुम्हें प्रभु सतरे केते महान परमेश्वर। तुम्हें प्रकृत रे आराधना पाइबा योग्य, तुम्हें प्रकृत रे महिमा पाइबा योग्य, तुम्हें प्रकृत रे प्रभु से महिमा आदर सब पाइबा योग्य प्रभु। ए मोर छोट हृदय रु मु कौन दे पारबी पिता तुमको, खाली गोटे जिस करि पारबी, तुमरो गौरव करि पारबी। आसंतु आमे समस्त गायबा, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। ए गीत गाई समस्त गौरव करबा। हालेलुया। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को।
सन्ना हो सन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में चलाया मुझे। मेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। हालेलुया हो सन्ना, हालेलुया हो सन्ना, हालेलुया 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 हो सन्ना। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तुम्हार गौरव हो, तुम्हार प्रशंसा हो। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है। इस नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना
जिंदगी भर मैं करता रहूंगा जीवित परमेश्वर की आराधना, जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं हर स्थान में विराज है इस नाम में, मेरा मुक्ति है इस नाम में, मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं हर स्थान में विराज है इस नाम में, मेरा शांति है इस नाम में, मेरा मुक्ति है। मेरा जीवन का सौदा है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू, मेरे जीवन का सौदा है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जी सब, धन्यवाद जी सब। प्रभु এই জুম মিটিং মাধ্যমে প্রভু প্রভু তুমি কার্য করুছ, তুমি প্রভু তুমি দয়া করুছ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ। ଯେବେ ଧନ୍ୟବାଦ তুমি ଗୌରବ ପାଇଲ ଏ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। ସେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମକୁ କଥା ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ
जहाँ मध्य प्रभु आज प्रभु जहाँ बुणुଛନ୍ତି जेपरि आसटा दिन मानकर प्रभु ताहा प्रभु फसल जेपरि प्रभु प्रभु अधिक अधिक प्रभु हेब तुम साहाय्य कर प्रभु समस्त एठार जेतिकी समस्त तुम समर्पण कर समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद दियो आ समस्त को छुई के प्रभु जहाँ बेमार रोग यीशु नाम सुस्थ कर मैं प्रार्थना करुच्ची धन्यवाद प्रभु मते सुयोग देथिबार प्रभु तुम गौरव निमंते आ प्रत्येक टीम को मते धन्यवाद दोछि प्रभु सेमान को अधिक तुम प्रभु आउ व्यवहार कर मो प्रार्थना सुनिल उत्तर देल आ प्रभु दास को समस्त को तुम समर्पण करी यीशु नाम जीवित आमेन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आशा करे समस्त को आज आपण माने समस्त से जीवित परमेश्वर को प्रेजेंस को आपण माने फील करे अछंती आसुन हम उच्च करो ताल समन भाई को थैंक यू सो मच भाई आपन समय दैथिबा तो हमन को सालम परिवार को समस्त ख्रीष्ट प्रेम धन्यवाद ए प्रशंसा करू छु बहुत बहुत धन्यवाद भाई धन्यवाद समस्त को धन्यवाद समस्त को प्रेज द लॉर्ड आउ प्रभु सुजोग देले पुणी थरे आउ देखा हबा आउ पुणी थरे प्रभु को मिसी की करबा धन्यवाद प्रेज लॉर्ड समस्त मोबाइल प्रार्थना रे मने पकेबे निश्चय प्रेज लॉर्ड ए समय हमन निश्चित भाव रे आज रात्रि समय जो दिन मते हमन जड़ित होय छु हमन प्रथमे तो म कहबी आपण माने रेडी अछंती कि क्यों माने रेडी अछंती दया कर हाथ उठांतो हम रिक्वेस्ट करबी आज आउरी मॉर्निंग हे ना एबे आम ए पूरा नाइट को भी पलि आसलु हे तो आम जदि मॉर्निंग होता आम शोक उठी था पुणी आम कौ कौ अवस्था रही था तो मु 2 मिनिट समस्त को ब्रेक देवाई चाहे से भितर आप समस्ते निज निज कम सर दयाकोर खाली मुझ मर्यादा दीदी वाक्य मुझे शुणुली आईबार समय ना सेमती आम वीडियो ऑफ करवार भी समय ना आम समस्ते निज निजर दांत को गिजरी कर आम वीडियो को ऑन करवा समस्ते दयाकोर आज जीवित परमेश्वर वाक्य को आम शुणा कारण आम परमेश्वर वाक्य कौन से फिल्म ना कि ना गोटे बोरिंग चीज टाइप सेमती किसी ना ना कि ना बोरिंग गोटे गप कि स्टोरी कि ना तो से गोटे सत्य कहानी आगे गोटे आग को होगा कार्य मत ना कि तो मुझे समस्त को रिक्वेस्ट करी मैंने समस्त आम प्रभु आम एत सुंदर सुंदर स्माइली स्माइली फेस दे हूँ तो आम जीवन में कौन से दुख कष्ट भी गति कर कितु आम मृत्यु उपछाया उपत्याग कले आम प्रभु आम साहाय्य करने सब रेडी अच्छा आम रेडी अच्छु कि प्रभु तो आम साहाय्य करने रेडी अच्छा आम रेडी अच्छु कि जदि रेडी देन आसत आम समस्त दयाकर निज निज वीडियो को ऑन करवा आम सुस्थिर सह ध्यान सह आम जीवित परमेश्वर वाक्य को आम स्मरण करवा से वाक्य को आम शुणा आम मध्य आम राहुल महानंद भाई अच्छा रिक्वेस्ट करी आगामी जो वाक्य अच्छे वाक्य मत प्रार्थना कड़ाई प्रेज द लॉर्ड भाई राहुल भाई प्रेज द लॉर्ड ओके आम मध्य आम प्रिय प्रशांत भाई अच्छा प्रेज द लॉर्ड प्रशांत भाई भाई जो वाक्य अच्छी वाक्य निमंते प्रार्थना कड़ाई आपण प्रार्थना करबा धन्यवाद महान विषय राजा तुमरे पवित्र नाम को धन्यवाद करियो छे प्रभु एते सुंदर सुंदर परमेश्वर पिता मान को तुमरे पिता तुमरे पवित्र नाम को धन्यवाद करियो छे पिता आज मेरी आराधना को परमेश्वर पिता जो परमेश्वर प्रभु तुमरे विधि को परमेश्वर वाक्य निमंते चयन करियो छे प्रभु ताको मुखरी परमेश्वर पिता आपको बचा को परमेश्वर हमारी पवित्र आत्मा कार्यकारी को पिता वैसे जीवन का वाक्य परमेश्वर पिता हमारे बलबुद्धि पिता बड़ी विजय सदस्य परमेश्वर पिता कार्यकारी को बड़ी प्रार्थना करो पिता तो वही परमेश्वर पिता वाक्य आरंभ से पवित्र प्रभु को रहेंगे परमेश्वर पिता बड़े वाक्य को जल्दी को जब सूचित करी परमेश्वर पिता आगामी दिनों में व्यवहार परिवार को प्रभु के प्रभाव में आशीर्वाद कर बड़ी प्रार्थना करो परमेश्वर तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी पवित्र आत्मा तुम्हारी पवित्र आत्मा उपस्थिति पिता मेरे कार्यकारी को बड़ी पिता प्रार्थना करो आगामी समय को प्रभु तुम्हारी उपस्थिति पिता छोटे प्रतिष्ठा का नाम देना दो प्रभु आमीन बहुत धन्यवाद भाई प्रार्थना करने के बाद प्रभु आप मत प्रचुर आशीर्वाद करंतु ए समय माने समय को आरंभ करबा नै माने जीवित परमेश्वर को वाक्य को माने सुनिबा समस्त को पुनः तरह रिक्वेस्ट करबे ए वीडियो ऑन करबा जड़े वीडियो ऑफ कर दोछ बोले आमे भी वीडियो ऑफ करबा नै हमर निजरो अटेंशन रे हमर रहिबा आसन हमर वाक्य आड़ जिबा हमर मध्य रे आप माने समस्त जानि छन्ते दीदी आगर मथे हमर सब वाक्य कहि छन्ते हमर प्रिय मर्जिता दीदी छन्ते आज वाक्य रे कड़ाई आसतु आम समस्त गोटे उत्सुक कर दीदी को आम स्वागत कर प्रेज द लॉर्ड दीदी साल परिवार तरफ आम समस्त आप हृदय सह कृष्ण प्रेम नमस्कार सह आम स्वागत कर आवाज ठीक अच्छी भाई हाँ हाँ ठीक अच्छे जदि भी वॉइस ताले कोटी कोटी आस्ति टिके जस्ट जणाई देबे मते उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्टीय नमस्कार
ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥିବୁ କାରଣ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ପାରୁଛୁ କାରଣ ମାନେ କଣଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଥିବା ହେତୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏହା କଦାପି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲି କଦାପି ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ନାହିଁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଯୋଉ ଦୟା କି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଆଖିର ମିଟକା ମାରି ପାରୁଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛୁ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ହୃଦୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଧକ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ପାରି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ମସ୍ତକର ଚୁଟିରୁ ପାଦ ତୋଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ହଲାଇ କହିଥିବା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉମାନେ ମତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ ଏତିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍ଜିନା ସେସନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ କରିଥିବେ ଏତିକି ମୁଁ କନଫର୍ମ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆନ୍ତୁରତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫନି ଫାନି ମୁଁ କହିଦେଲି ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ନା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯାହାକି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ନାମ ଧରିଲେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 45 ମିନିଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ରଖୁଛି ଯାହାକି ଜିସାୟ 6:8 ପଦ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ତାହା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି ଓ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଜିସାୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସୁଛି ସେ ରବକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହୁଅଛନ୍ତି ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କଣ ଶୁଣିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଯେ ତାହା କଣ ଅଟେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ ଯେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହୁଅଛନ୍ତି ମତେ ପଠାଅ ମୁଁ ଯିବି ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ସୂଚିତ ଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଏମିତି ଅଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ ନା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଥାଉ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଦେଶ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହା ଜୀବନରେ ମୋତେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଆଜି ଆସୁଛି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କଦାପି ମୋ ଜୀବନରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କାରଣ ମୋତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ରୂପକ ଦାନ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯଦି ବା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତଥାପି ମୁଁ ସମୟ କି ଅସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କାରଣ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନାରେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟୁଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛି ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବୁଝିଦେଲେ ମୁଁ ତ ପର୍ବ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଢୁଛି ଆଉ ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ପଢିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପଦର 43 ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ 43 44 and 45 43 ରୁ 45 ପଦ ତ ପଢିଦେବେ ଟିକେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ସେ ଫିଲିପଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ଫିଲିପ ବେତ୍ସାଇଦାର ଲୋକ ଥିଲେ
ତାହା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପିତରଙ୍କର ନଗର ଥିଲା। ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ, ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଉଦାହରଣ ତ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଠାରୁ ମାନେ ଆଜି କିଛି ଶିଖିବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ନିଥନିଏଲ ବୋଲି, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ କି ଆଜି ଜହର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:43 ତାର ପୂର୍ବ ହେଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ନିଥନିଏଲ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଫିଲିପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଉ ନିଥନିଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପ କହୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ, ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ। ଏଠାରେ ଯାଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଆରବୀ ଭଏସ୍ କଟୁଛି ଦିଦି। ଭଏସ୍ ଆସୁଛି। ଭଏସ୍ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଲିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପକୁ ଦେଖାବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପକୁ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଫିଲିପ ତୁମେ ମୋର କଣ କର, ଅନୁଗମନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପ ବେଥସାଇଦାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାହା ଆନ୍ଦ୍ରିୟର ଭିତରର ନଗର ଥିଲା ପୁଣି। ଏବଂ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ନିଥନିଏଲଙ୍କର ଦେଖା ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସେହି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଏ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ କିଏ କହୁଅଛନ୍ତି, ଫିଲିପ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ এই সমস্ত বিষয় নিথনিଏଲଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘଟୁଛି ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କି ବିଷୟରେ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି, ଯୋଉ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କହୁଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଆନ୍ତରତାର ହୃଦୟ ସହିତ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁଛି ଯେ ଅନୁଗମନ କରିବା ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫିଲିପର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲିପର କର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ଆମର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନିଥନିଏଲଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ, ତାହା ଅଛି ଆଉ ନିଥନିଏଲ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ନାଜରିତୀୟରୁ କି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ? ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନିଥନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଏ ନାଜରିତୀୟରେ କଣ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଘଟି ପାରିବ କି ଯିଏକି ନାଜରିତୀୟର ଯୀଶୁ ବୋଲି କହୁଛ, ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖୁଛ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଯାହାଙ୍କର କଥା ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତର ସାରା ଆସିଥିଲା। ଫିଲିପକୁ କଣ ଆସିଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଫିଲିପର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଫିଲିପ ରଖିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଜହର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:40 ଏବଂ 41 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କର ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଭାଇ ସିମୋନଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମସିହର, ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କହିଲେ ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜହରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କେଫା, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଭିତର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଫିଲିପକୁ ଯେତେବେଳେ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ, କଣ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। କଣ କହିଲେ, ସେ ଅନୁଗମନ କଲେ। এই অনুগমনକୁ ସେ କେବଳ
କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଫିଲିପ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଫିଲିପ କଣ କଲେ? ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ନାଥନିୟଲକୁ ଦେଲେ, ନିଥନିୟଲକୁ ଦେଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଛି ଯେ କି ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଯେ କି ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ କି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ପିତର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜହରଳିଗତ ସୁସମାଚାର ତାର 4ର 1 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସମରୀୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କଣ କରିଥିଲା? ଅନୁଗମନ କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଫିଲିପ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କେବଳ ନିଜ ଠାରେ ସୀମିତ କରି ରଖି ନାହିଁ, ନିଜ ଠାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି ଚାପି ଦେଇ ରଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ନିଥନିୟଲକୁ ଦେଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସତରେ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟିବ କି ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ। ଯୋଉଟା ପଚାରବା କଥା ନଥିଲା ସେ ବିଷୟ ନିଥନିୟଲ ପଚାରୁଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଚଳାଉଛି? ତା ବିଷୟରେ ନ କହିବାଟା ଭଲ। ସେ ସତରେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବ କି? ତା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କେତେ ଶୁଣିଛି ବୋଲି, ଆଉ ସରିଷ ଦାନା ଏତିକି ଶୁଣିଥିଲେ ବିରାଟ କାୟ ବଡ ଆକାରରେ ହବ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମିତି ହୃଦୟ ନିଥନିୟଲର ଜୀବନର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଜିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦିବା ଏବଂ ରାତିରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଥାଇପାରେ, ଇଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଯଦି ସେମିତି ଭାବିଥାନ୍ତା, ଫିଲିପ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ମତେ ଖାଲି ଯୀଶୁ ମତେ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ନିଥନିୟଲକୁ ଯଦି କହିବି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ଆଜି କଥା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛୁ, କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆତ୍ମିକତା ବଢିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆଜି ଫିଲିପ ପରି ଆମେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ, ଯାହାକି ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ଶୁଣିଛୁ କି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାହା ସମୟ କି ଅସମୟ ବୋଲି, ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥିଲି, କଣ ସେ ବାକ୍ୟ? ଯାହାକି ଇସାୟା 6:8 ଇସାୟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ରବକୁ। ଫିଲିପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡୁଛୁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ମତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ମତେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି। ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ତା ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁଗମନ କରିବା ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ନିଥନିୟଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବ ଉତ୍ତମ ଟେଷ୍ଟିମନି ନଥିବ, ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇଥିବ ଆମେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ ବଂଶ ହେଇଥିବୁ, ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ କଣ ନଥିବ, ଉତ୍ତମତା ନଥିବ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ନଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ପାଉଛୁ ଯେ କିଏ କଣ କହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଏ କଣ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆମେ କଦାପି କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଡିଲା, ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସି ନଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କର ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ଶୋଇବା ସମୟ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ପୁନରୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଶୋଚିବାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ବଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହଉଛି, କେତେ ବଡ ପ୍ରତିବାଦ ଆସୁଛି। ବାଧା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନ କହିଲା, ସେ
जो द्वारा कि केते बड़ बड़ आश्चर्य कार्य से जीवन रे माने ता तोड़ तोड़ पदरा माने पड़िबा प्रभु माने 47 टिक पड़िबारे साहाय्य करिवे 47 एकर जोहन एकर 40 ଯୀଶୁ ନିଥନିଏଲକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଛଳନା ନାହିଁ। हालेलुया ईसार गोटे बहुत बढ़िया विषय लिखा अछि कोन बोली कहउछथि यीशु पुनी मिथनियल को आसवार जेतबे देखिले आसवार देखवा पूर्व यीशु कोठार गोटे पाटिरु कोन बाहरुची एहा देखो प्रकृत रे गोटे कोन गोटे इस्राएल लोक एहा खाली कोन नाही छलना नाही आश्चर्य कथा जा जोटा कि यीशु को मुखरु बाहरुची हालेलुया मोर प्रिय माने आज हम मानकर भितरे आमे माने जेतबे लोकन को देखुछु गोटे लोकर जदी गोटे गोटे ता भितरे गोटे छोटो विषय ता विषय खराब जदी कथा माने सुनि दउछु ताकु देखु देखु आमे कोन करूछु विचार करबा भी आरंभ करूछु राइट वो प्रैक्टिकल कथा कहूछि जदी कोनसी गोटे पालक को देखुछु कि गोटे पालकर झियो विषय कि आमे जदी जानिछु कि तार परिवार विषय जानिछु कि गोटे व्यक्ति विषय से क्या मानकर परिवार की गोष्ठी भीतर मते जानुछु ताकु देखु देखु हमारे तार कथा आरंभ करबा पई हमें स्टार्ट कर देथाउ नाइ सेमिति एमिति नाइ ने मु बेसी जानिछि बोली कहता ए प्रकार विषय परमेश्वर पसंद करथि नाही अन्यर काटी कुटा को काटिबा पूर्व निजर आखिर कोन परि जाति जन देखिबा थरे आमे अनेक प्रकार क्रिश्चियन छु जे कि अन्य विचार करबा पई निजे कोन दिन विचारित हेबा पई जाउछु याकि मते भुलिबा नै परमेश्वर वाक्य लेखा अछि जे मोर प्रिय माने अन्य विचार करबा पूर्व निजे दिले विचार रे जो विचार तुमे अन्य विचार करूछ से विचार तुमे राजी किंतु जो घटना इस्राएल घटुछि मोर प्रिय माने जे यीशु दूर देखो छ नीतिनियम को कहू छ गोटे इस्राएल लोक यीशु केमति जानले चिंता करिबा थोरटी आपण जो केमति जानले कारण से अंतर्दृष्टा से सर्वस्कार रे विद्यमान परमेश्वर माता उद्धर करिबा पूर्व से जानती एवं से गोष्ठी मानक मध्य हमको से कोन करिबा इच्छा करती ठिया करि ताको राज्य कार्य बाय वृद्धि करिबा इच्छा करती तथापि आमे सब विषय सुनि मध्य आमानकर जीवन आज अलस्वापूर्ण आज आमानकर जीवन जागतिक रंग रसरे पूर्ण आज आमानकर जीवन फिलिप परि परमेश्वर वाक्य परमेश्वर दास दासी वाक्य सुनुछु जे यीशु को पछरे अनुगमन करिबार अछि बोली कहले मध्य आमे नित्यर तो बोला आमे तो आको बेले हृदय आसु नै मात्र आमानकर भितरे अलस्वा जुनस को कोटी आडे जा बोली आ कोटी आडे जाई माछ पेट भितर जेति बोला तथापि परमेश्वर जेति छाडले नै आमानको मते परमेश्वर को दया आज ठीक अछि आमे में कोनी परम बैकस्लाइड आगो को बड़ी बारना जानती जदबे जिसुकर रोग जदबे निथिरर जीवन रे पडला मोर प्रिय माने एसे इस्राएल लोक आ भितरे कोन नाइ लेखा अछि वाक्य कोनोसी छलना नाइ बोली प्रिय माने ईश्वरकर पद पाइबा पूर्व गोटे लोक जदबे लोक ठारो निंदा अपमान पाउछि ताको कोनोसी किछि फरक पड़े ना राइट आमे गोटे लोक घटना जदबे देखुछु आ मने पड़े तमरे गोटे वाक्य मते आ कोन आदि पुस्तक तार 32 रो 27 पद लेखा अछि याकूब पुनी गोटे एमिति व्यक्ति थिला जोटा कि आ तार निजर परिवार लोक को ठकुथिला निजको निजे भी ठकी होथिला तार भाई मान को ठकुथिला किंतु से जते बेले परमेश्वर को छामु को पळे आसिला तार नाम चेंज हिगला गाडी छ माने समस्ते सानो लेखा अछि पढि दया करि पढि करे साहाय्य करबे चा आदि पुस्तक तार 32 रो 27 पुनर्बार से मनुष्य कहिले, तुम्हार नाम कौन? से कहिला जाकुब। से कहिले तुम्हे जाकुब नाम रे आ विख्यात हेबो नाही, मात्र इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ सहित जोधा नाम रे विख्यात हेबो, कारण तुम्हे परमेश्वर दया जाकुबଙ୍କର ଜୀବନରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଟିକେ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାକୁବର ଜୀବନକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାକୁବକୁ କଣ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ନାମ କଣ ବୋଲି କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିନଥିଲେ କି ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ମାନବର ମୁକ୍ତିଦାତା ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ କଣ ଜାକୁବର ନାମ ଜଣା ନଥିଲା କି ଜଣା ଥିଲା ତଥାପି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ବୋଲି ତୋର ନାମ କଣ से कोन बोली तो देला मोर नाम जाकुब किंतु ईश्वर ताकू तार जीवन को चेंज करबा पई इच्छा करे एमिति जानती तुम्हर नाम आजि तारु आ जाकुब रहिबो नाही मात्र इस्राएल एहार अर्थ कोन जानती परमेश्वर को सहित जोधा हालेलुया आज हम मान को मध्य अनेक प्रकार छु ये गोटे मर्डर ये गोटे व्यभिचार ये गोटे मद्यपान लिप्त थिबा व्यक्ति आर बैकग्राउंड किछि ठीक नाही आर आकु कोन देखि कि आर बाकी को सुनिबे बोली लोक
ପାପ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବର ନାମକୁ ବଦଳାଇଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ବାକ୍ୟର ଆଶ୍ୱାସବାଦୀ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଫିଲିପର ଜୀବନ ଯଦି କାଟୁଛୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯଦି ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିତିନର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କହିବା यदि आश्चर्य परमेश्वर आमनकर भितर आज कार्य करिबा पई प्रस्तुत करतती तथापि आमनकर जीवन आज केउठारे कहि परिबा कि साई परि हे प्रभु बुझिबे मते पठाओ जे कोनसी कार्य हो ना काकी ता वाक्य प्रचार हो कि लोक को सेवा करिबा हो कि जे कोनसी कार्य हो परमेश्वर को ठारे संपूर्ण भावरे निज समर्पित करिबा पूर्व प्रिय माने आमनकर स्वभाव उनिके देखिबा परखिबा आमे केउठी ना केउठी जगतर रंगर सब विलास मतता दल बेदना माने अछु कि विचारपूर्ण जीवन रे पर्यंत अछु कि मोबाइल को माने ठीक भाबरे परमेश्वर को निमते व्यवहार करि पारनु कि वाक्य पठन करिबा हम परमेश्वर को वाक्य हमको कहे जति बारातर ताकर व्यवस्था ध्यान करे से लोक धन्य बोली हमरे आज प्रकृत रे परमेश्वर कर आ वाक्य को हमर जीवन रे आज ध्यान करू छ कि चिंता करिबा ना आज हमरे परमेश्वर को रब सुनी साइलेंट हे गलो नीरव हे गलो परमेश्वर हमको वाक्य देखो तो जुनसर कथा कहती ना परमेश्वर आज हमको वाक्य देखो अछते जे हमर जीवन कोन हो प्रति समय हमर जीवन बदलु बोली परमेश्वर हमको प्रति मुहूर्त रे प्रति दिन प्रति घंटा रे हमको वाक्य पहुंचुची तथापि हमें बुझवा इच्छा करू केमिति जानते हमर भीतर अलसुआ मन पक्को के बालुथि परिबि ना कि काली को प्रार्थना आज मोर परिस्थिति ठीक नै मोर प्रिय माने काली को की ग्यारंटी देबो काली को आपणे को बसिथिबो ई चिंता करबा जाकोबर नाम जेमिति बदलाइले मोर प्रिय माने आज परमेश्वर पिता आपण को एवं मोर नाम मध्य बदलाइबा पे से प्रस्तुत करते रेडी से जदि आमे जदि रेडी अछु एते दिन बचिबा बहुत दिन बचिबो अल्प दिन अछि जो माने बर्थडे सेलिब्रेशन करू अछते से मानको बाय कोने कथा कहबा पे इच्छा करे बर्थडे उत्सव पालन करिबा मंद रुहे किंतु एतिके कोने दुख से कहबा पे इच्छा करे जन्मदिन आसुछि से जन्मदिन आपण मानकर मृत्यु आड़ को निकटवर्ती हेलानी कारण जेतेबेले जन्मदिन आ गोटे वर्ष आमे पालन करूछु कमी जाउछि राइट वर्ष बढुछि बढवा अर्थ हम मृत्यु दिन निकटवर्ती आमे केते दिन बचिबो बोले जगत रे माने समस्त विषय खाली मोर परमेश्वर छाडी देबो माने माने परमेश्वर मन कर भीतर नो आसु बाकी हिचे के नाम को देखो परमेश्वर देखो 15 वर्ष तार आयुष वृद्धि कले तथापि से सब विषय परमेश्वर को पचारी करूथिला किंतु एमिति गोटे गर्भता भीतर पळासिला आ से तार धन संपत्ति को देखला परवर्ती समय शत्रुठार से आज आमानकर जीवन मते कोमस्टारे रही जाईछि कि जहा कि परमेश्वर को द्वारा माने सुनुछु रब जोटा कि फिलिप आ निथिनिया को कहिला ई प्रकार परमेश्वर को दास जन माने सुनुछु तथापि आमानकर जीवन यीशु को सहित भेटा करी हो नाही आमानकर भितरे कोठिना कोठी गडे खराब विषय रही जाईछि जोति पाई कि प्रार्थना राखको पड़ी पाउना जो माने आज एई सारा प्लेट रे जड़ित होई थाई मध्य जदि प्रार्थना भी जीवन नहाती वाक्य अध्यय जीवन जदि नहाती जदि प्रार्थना करला बेले निजको पड़े छी माने गिल्टी फील होछि बी केयरफुल अति जत्न भाबरे माने जागरूक हेबा आमानकर भितरे कोठी ना कोठी किछि ना किछि परमेश्वर ठारे गोटे विरोधाचरण कार्य करूछु जोथि बाई माने आत्मिकता पड़ी पाउना जाकोब जेतेबेले परमेश्वर को निकट आस्तिला हमर प्रेम माने जाकोब से इस्राएल नामर ख्याति हे जेतिला आज हमें केते जण अछु जे गोटे परित्यक्ता मो गोटे खराब नाम रे बछि थिली किंतु आज परमेश्वर मोर परिस्थिति बदलाइबे बोली केते जण माने रेडी अछु इजो को जीवन छाड़िबा इजो को जे मो पाई मोर स्वामी ताई ना मोर पाई मोर आपो कि छे ताई ना मो पाई मोर बाबा की मां दे मो पाई को निचे ताई कारण मो पाई वाक्य पहुंची सारिछि प्रिय माने परनि चिंता करिबा भिखारी लाचार कथा ए जगत रे होय तो से पतित थिला ए जगत रे होय तो से घृणित थिला ए जगत रे होय तो एमिति दिन थाई पारे से बकरे मत सहिथिबो उत्तम वस्त्र तो विद्वान ता पे स्वप्न थिला तथापि से ब्राह्मण को कोलरे किंतु जेतबेले जागतिक अनुसार जेतबेले देखिबा गोटे धनी व्यक्ति ता पाखे कोनोसी विषय अभाव न थिला तथापि से केउठाले न करे कोन को होछथि के लाजर को पठाई दियो प्रभु मते गोटे बिंदु पानी मोर मुंड सुखी जाछि तो मते देले को बचि जिबि बोली योनी कोन बोली लिखा अछि वाक्य एबे मध्य स्वर्ग एवं नरकर कनेक्शन ना आलु अंधार कोनोसी कदापि केबे संजोग होई पारे नाही आलु बाटरे अंधार बाटरे स्वर्ग जदि जीवा को जदि आपण को मते इच्छा स्वर्ग को जीवा पर जदि काम करबो आध्यात्मिक जीवन जदि काटिबो हमर को शारीरिक विलास अनुसार बचवा को बोलाय शारीरिक विलास को हमर को दमन करबा को पड़िबो हमर को जीवन का जीवन चालिबा प्रभु आश्चर्य परमेश्वर पिता हम जो पितांकर नाम की इच्छुके गौरव आज से पिता आपण करो एवं मो ठारो से केवल गौरव पाइबा पर इच्छा करत या किछि नै करू माने
যদি পরমেশ্বরକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଆମେ କଦାପି କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଭିତରେ ଥିବା କୋଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ କୋଉ ଜୀବନକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। କେମିତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିବା? ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5:17 ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଣୁ ଯଦି କେହି କହେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। କାରଣ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଲୋପ ପାଇଁ ଅଛି। ଯୋଉ ପୁରାତନ ବିଷୟ କି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ବାବୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରୁଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲକୁ ନ ଦେଖିବା ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଆଜିକାଲି ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ବାଛି ବୋଧ ଦେଖିବେ ସେ ପରକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସହିତ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। What is this happening in this world? କଣ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟୁଛି? ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଶୈତାନ ତାର ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ବିଷୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହୁଅଛୁ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଅଛୁ। ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗତକାଲି ପିନ୍ଧିଥିବା ସେ ମଇଳା ଅବସ୍ଥା ଡ୍ରେସକୁ ତ କାଢି ଆମେ ରଖିକରି ଗାଧେଇଥିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ସେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ଆମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ? ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆଜି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସହିତ ଆମେ ଉଦାହରଣ କେବେ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଜାଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଆମକୁ କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାଟବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନାଥନିଏଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନାଥନିଏଲ ମତେ ପଚାରୁଛି ପଢିବା ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦବା ସେ ପଦ 48 ଟିକେ ପଢିବା। ନାଥନିଏଲ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମତେ କିପରି ଚିହ୍ନିଲେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଫିଲିପ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ଗଛ ତଳେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ନିଥିନିଆ ଭାବିଥିବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନାଜରେଥର ଯୀଶୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଜରେଥ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ଜାଣିଲା ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ନିଥିନିଆ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ। ଆଜି ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବଦନାମର କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବଦନାମ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯଦି ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା ବଂଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମତେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଡାକନ୍ତି ବୋଲି। ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ରହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই প্রকার বিষয় মধ্যে নাথনিଏଲର ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ସେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମତେ ତୁମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ ବୋଲି। ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ 49 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ 50 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି ଧାରଣା ଥିଲା ନିଥିନିଏଲର ଜୀବନରେ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ନାଜରେଥ ପରି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନା ନଥିବା ଜାଗାରେ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଯଦି କହୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ଯୋଉଟା ତା ଭିତରେ ଡାଉଟ ଥିଲା ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି 49 ରେ। କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ନିଥିନିଏଲ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେ ରାବି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆପଣ ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କଣ ଅଟନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଥିନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କଣ ବୋଲି ଶୁଣୁଛି ଯେ ନିଥିନିଏଲକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ମୁଖ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ଗଛ ତଳେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରୁଥିଲି ଦେଖିଥିଲି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଲ କେବେ ଜାଣିଲ ମୁଁ କଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଯେ ଯୋଉଟା କି ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଥିଲା ବୋଲି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ଆଜି ପାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରେ ତା ପାଇଁ ଜେଲ ଅଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରି ଦଉଛୁ
कि कौन गोटे विषय जब घटी जाए अघटन ता पनिशमेंट अच्छी आज आम केते बड़ बड़ पाप करी केते बड़ विषय कले परमेश्वर आम पाप को से स्मरण डालू ना आमको से करुणा स्वर डाक पकाउछन्ति देखिए जेतेबेले डिबेली गछ आज आपण को परमेश्वर नाम धरि कहउछन्ति मु तते देखिथिनि मो कन्या मोर पुत्र दुई स्थान रे मो पाई दुई तृषा थिलु आज भाई तो प्रार्थना उत्तर पाई पार नांती अपेक्षा करतु काली से परमेश्वर आपण को मते प्रार्थना उत्तर देबे किए कुर्बा न होइबो जे आमे ईश्वर को संतान सत्य जे कि अपन को नहीं को कार्य करिबा अछि परमेश्वर को केते प्रेम को कहउछन्ति आपण माने ताहा केबे तो कल्पना करि पाइबा नाही जीवन रे आगोटे उत्तम घटना घटी जाछि नीतिन जीवन रे जाकी 50 पद प्रकाश करे जेसु तार को उत्तर देले मु तुमको टीवी गछ तले देखुथिनि बोली कहिबारु कि तुमे विश्वास करूछ प्रश्न चिन्ह तुमे एटा आहुरी बहुत बहुत विषय देखिबो हालेलुया पुनर्बार जिसु नीतिन जीवन रे गोटे प्रश्न आउछथि जोटा कि अविश्वास वेद कर्म कि बोली ताको जीवन रे कोन आसुछि प्रश्न पचारुछथि जिसु किंतु नीतिन पूरा विश्वास से करियो जोटा कि तार पूर्वगत पड़े आपण तो कोन प्रति अच्छा हालेलुया तो प्रिय माने आमानकर भीतर जदी मनुष्य को निकट जदी किछि करिवार अछि ताहा अछि विश्वास रे पड़िबा ताहा अछि दृढ़ विश्वास रे पड़िबा जेते समस्या आसुना काकी जेते प्रार्थना करिबा पाए प्रतिवाद आसुना काकी जूम रे जड़ित हेबा पाए कि गूगल मीट रे जड़ित हेबा पाए परमेश्वर को वाक्य को सुनिबा पाए कि और लोक को सुनाइबा पाए कि परमेश्वर को राज्य पाए किछि करिबा पाए जदी बाधा सृष्टि हेउछि आपण के मते आज परमेश्वर को कहउछथि उत्तम दृढ़ विश्वास रहिबा जोटा कि केबे टणमण हेबा को देबा नाही आसीबो तो अनेक छोट समस्या किंतु हमें केबे मते कोन बनाई चुकी बनाई तोले केबे मुंड नोई बनाई प्रभु को आवाज को माने सुनिबा अभ्यास करो चाहती जो आवाज की फिलिप सुनिले जिसु को तुम अनुभव करो तो आवाज की से स्त्री लोग को सुनिथिला आवाज की आज हमार को हृदय के उठारे प्रश्न पछाड़ी नहीं जो प्रभु सुनो से स्वर सब दिन सुनो के मते कोई पारिबा नाही जे से स्वर सुनो नहीं मते कोई भी राजे को स्वर सुनी नहीं ठालो जो अनुग्रह पाइला ना ता कोन ता जानते थनियो इतने जीवन कोन पाइथिला बरो माने आठारो आहुरी बहुत 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 अच्छी करिबो बोली आपण के मते परमेश्वर प्रश्न चालू छ आर यू रेडी गॉड्स किंगडम परमेश्वर को राज्य पाई आपण को बहुत प्रस्तुत अछु केटू की अमर करे एक स्वर हेबार अछि जे निश्चित भाबरे मोर स्वर परमेश्वर को निकट रे उठाइबे कारण परमेश्वर को पाई किछ करिबार अछि फिलिप जदी चुप हे जाय था मोर प्रिय माने परमेश्वर को राज्य निमंते निथिने गोटे उत्तम आ जाकी परमेश्वर को आ यीशु ख्रीष्ट को जहाँ की शिष्य मान को मध्य से जोड़े नथिला जोटे का माने खुली पड़ी परिबा आ मस्त दया कर खुली पड़ी बार सहायता करिवे जमन तार एक के बोले को मनो एक कुशल ही को मत प्रेज द हालेलुया ए उतारे जीसु टीवी समर कूल रे शिष्य मानन को पुनर्बार दर्शन देले से एही प्रकार दर्शन देले सिमोन पीतर थोमा जहाकू दितुम कहंती गालिलेर काना निवासी निथनियल जेबिक पुत्र माने ओ ताहांको शिष्य मानक मध्यरु आउ दुई जण एकत्र थिले ऐसा लोग गोटे विषय माने देखि पाछु मोर प्रिय माने जहर 21 रो 2 रो द्वितीय लाइन रे जे निथिनियर नाम मध्य ए शिष्य मानक मध्यरु आउ गोटे जण को आ नाम मध्य से कोन अछि जड़ित अछि आज आमे माने मध्य होय तो गोटे प्रचारक प्रचारिका भाबरे निजुक्ति पाइना किंतु आमे जते बेले परमेश्वर को निमंत्रण राज्य पाए किछि करबा पाए पुरस्कृत नै परमेश्वर को पाए जति बढुछु आमे कदापि केबे मध्य कोनी पाबा नै पछको को बुझी पाइबा नै कारण परमेश्वर को सत्य आमार भीतर अछि परमेश्वर को राज्य मध्य आमार पाए जोदी भाषा शक्ति काली थी राज्य से रहिबा अछि तुच्छा शक्ति की कदापि केबे मध्य घटी ना निथिनर जीवन में आश्चर्य विषय घटुछि जहा कि यीशुकर आह्वान करथिले निथिनर जीवन रे भक्ति माने सबुठार शेष पद लेखा अछि प्रिय माने से ताहाको कहिले सत्य सत्य मु तुम मान को बुझी तुम माने स्वर्ग को उन्मुक्त और ईश्वर को दूत मान को मनुष्य पुत्र को परि आह्वान अवतरण करिबार देखिबो एते आश्चर्य विषय जागरे घटुछि देखो एते अनुग्रह विषय जीवन आकार देखि पाउछु निथिनर जीवन रे जहा कि ता भितरे अनेक प्रश्नवाचक आसिला प्रभु धरे यीशु ख्रीष्ट को किंतु जेतेबेले यीशु ता भितरे थिबा सब विषय जेतेबेले खोली प्रकाश कर देले से कोन करूची सरेंडर हो जोटा प्रकाशित कला कोन करी प्रभु धरे इस्राएल राजा होय परवर्ती समय से कोन कला परमेश्वर ठाकुर आश्चर्य आश्चर्य महाआश्चर्य काम तो सब तमे पाइबो बोली जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट को सुनिला से कन्फर्म हे गला समाप्त हे गला आमार जेते जेतेले देखु समान कर जीवन रे आमे टिके निथिनर जीवन बोली टिके होय देबो आज मध्य
परमेश्वर ठारे आपण एवं पवित्र डाउट थिबो डाउट को पूर्ण छेद पकातु से अंधविश्वास को पूर्ण छेद पकातु परमेश्वर ठारे केबे अविश्वासी करंतु ना परमेश्वर ठारे केबे द्वंद्व रखंतु ना ना कोइ पाइबे कि नाही ए बड़ बड़ कार्य परमेश्वर आपण मात्र सम्मुख करू छथि आपण कार्य परमेश्वर को केते समय लागिबो किंतु आपण एवं मोर बोगडा तो बोडा पाइ करनो आज निथिनर जीवन ठारे एतिके सिखलु मोर प्रिय माने जोटा कि फिलिप्स परि गोटे उत्तम संतान अछि कि निथिनर जीवन रे अनुकूल बनिदिला जेतेबेले यीशुकर कथा से फिलिप सुनिला मोर प्रिय माने साइलेंटली बसिले से अनुगमन कला यीशुकर आज आम्मान को मध्य परमेश्वर दास दासी मानकर वाक्य सुनी आमे यीशुकर अनुगमन करिबा ताहा होछि उत्तम मार्गरे चलिबा नीचे चलिबा अन्य को चलाइबा नीचे बचिबा अन्य को बचाइबा परमेश्वर को पाई बचिबा वाक्य होई जदि मोर परमेश्वर को देश जदि बचु परमेश्वर को देश तुम शरीर को 5 एक पद प्रकाश करे उत्तर आगमन हेबार समय आसिलानि मोर प्रिय भाई आमे आ केही मध्य सोइबार दिन नाही दिवाय रात्रि ताहाकर उपस्थिति रहत से आपण को एवं मते पवित्र आत्मा कर जरिया से पढ़ाई देबे आपण को एवं मते आज से बहुत बहुत कार्य करिबा पई प्रस्तुत अटति जदि आमार कर जीवन आज निथिनर जीवन बोले जदि यीशु करी कर समर्पित देबा आज आमार कर वाक्य आमार को एतिके शिक्षा दिए वाक्य सुनुछु आमार को ठारे आसुछि जे परमेश्वर को ठारे चलिबार अछि तथापि आमार को भितरे केते बेले केळे बड़ विश्वास रे मत विश्वास डाउन हो जाउछि विश्वास रे केबे मते डाउन होतुना समय के समय जिते रात्रि हो कि जिते पहाड़ हो कि जिते सकाळ हो कि जिते दिन बेला परमेश्वर को सदा लागि रहो निर्माण करे बसोइबार दिन नाही कितो टिके गाइदी हालिया ही गले हेई गला कि बापरे माने बाकी टिके प्रचार करती हालिया ही कोई सोई पड़ले हो कि बापरे माने केते काज करिबा अछि परमे चिंता करिबा फटा करे आज रोसोई सुचिया पूर्वरु समस्त को अनुरोध करे जेति के प्रार्थना करतु प्रभु फिलिप जीवन आज को शिखिली जिसे जते बेले तुमरी कथा सुनिला से तुमर पछे पछे गला आज मु तुमर वाक्य सुनिछि मते तुम पछे पछे जीवन अछि आज मो भीतर जते तुमरी पछे पछे जाऊ मध्य निथिनर जीवन रे प्रश्नवाचक सृष्टि होइतिला आज मो भीतर मध्ये अनेक प्रश्न आसुछि अनेक अविश्वास चिन्ह आसुछि किंतु से अविश्वास चिन्ह को पूर्ण छुट देबी एवं तुमर आश्चर्य क्रिया सबल वर्णना करिबि जे तुम इस्राएल राजा तुम मोर समस्त कार्य को संभव जिनिस को संभव रे परिवर्तन करि पारि प्रभु आज वाक्य अनुसार प्रति जीवन को आज परमेश्वर दया करतु अनुग्रह करतु ए दिन मात्र परमेश्वर को निमंते बंचिबा पाई अन्य को बंचाइबा पे आपण मान हृदय परमेश्वर जागृत रे बाणी दियतु ए दिन मान करे बड़ जीवन काटतु नाही पिंपड़ गुडी देखतु परमेश्वर माने से खुदा भी केबे सोय नाही कि प्रतिदिन पिंपड़ी तार कार्य करि थाय आज परमेश्वर आपण के मते मते सुंदर सुजोग देय अछि तांकर निमंते बंचिबा पाई उपस्थित प्रत्येक जेते जण आज साइलेंट प्रेयर टावर रे जड़ित होई अछंती गूगल मीट रे प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करतो आज वाक्य दे परमेश्वर आहुरी दीर्घाय करतो जे ए वाक्य रे जे कोदा भी केबे मध्य हमारे शैतान परीक्षा जे न पड़ी ए वाक्य द्वारा परमेश्वर हमन दया करतो अनुग्रह करतो फिलिप रो उदाहरण हमन को भीतर प्रभु आपको शिक्षा देले निथिनर जीवन दे हमन को परमेश्वर शिक्षा देले मान करतो हमारे साक्षी परमेश्वर को ठीक आवा परमेश्वर वाक्य दे प्रत्येक को आशीर्वाद करतो प्रभु समस्त